उत्कलर गौरव मधुसूदन दास 177तम जन्म जयंती आउ जन्म जयंती रे वकिल दिवस भी पालन करचंती यही जटणी पौरांचल अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर परिसर रे आम जटण वकिल मानू नहीं एकजुट होते वरिष्ठ वकिल मानू सम्मानित करते जे कि पूज्य पूजा को मन रखा सहित वरिष्ठ को सम्मानित करचंती ये मंच आज गोटे नुआ वार्ता देजी जटणी की जे आमे समस्त को सम्मान दो जो स्पद बोली ग्रहण करता ये संपर्क आम सहित अच्छा वरिष्ठ रिटायर्ड जज सी आज ये जो परिवेश भितर आसते सम्मानित कर संपर्क में सूचना आज जो कार्यक्रम होता है बहुत भल लगे ये मधुबाबू जन्म दिवस वकिल मैंने मन पकाउछथि एवं ताकर कार्यक्रम विषय कौन कौन करते से विषय दृष्टिपात कर आगु को कौन करने को हम से विषय आम डिस्कसन है जोटा कि भल लगे जे मुझे वकिल मान किसी मो तरफ अनुरोध कर समाजर किसी जो अवहेलित लोक रही केमती न्याय प्रदान कर न्याय पाइपार न्याय प्रदान केमी साहाय्य हे से अनुरोध कर तो विशेष भाव ये कार्यक्रम बहुत सफल लगे आप आसते वकिल मान सहित वकिलों सहित आप दीर्घ दिन संपर्क अच्छी रही किंतु जटणी आज गोटे वकिल भाई मैंने मिसिक गोटे निरा प्रयास कर जोटा कि ए वर्ष हूँ प्रथम वर्ष से करते वरिष्ठ मानक सम्मानित कर माने जदिबा मधुबाबू मन पकड़ आज दिवस पालन कर वरिष्ठ वकिलों को सम्मानित से समय कौन कहे ये जो वकिल भाई से तो बहुत भल लगे कहीं जो मैंने वरिष्ठ हो सारे तो सम्मान करवा कथा से आज जी अच्छा जूनियर वकिल काली से सीनियर हे काली से वरिष्ठ हे तो से परंपरा बजाय रही आगु तो निश्चित यार रिजल्ट तो बहुत भल कथा तो ये जो मत कहले मुझर जो चाकरी करी से प्रति 28 तारिख दिन ये वकिल दिवस बाहर जाकर बसलु विभिन्न फंक्शन भाग नौलु एवं से मत आज मन पकई दूसरी मुझे गोटे दिन एमती कम करी यही वकिल मान मिशुली ये आसला रिटायरमेंट पर बहुत स्कोप कमी जाइए वकिल साथ मिसार से बहुत स्कोप थिला स्कोपटा ना ये बेसी भल लगे आज ये स्कोपटा मत मिली ये तो यहाँ प्रथम थर है आगु आज पर्यंत यहाँ हो ना आम मैंने भी जटणी लयर एसोसिएशन 2 वर्ष 2टा टेन्योर मु सभापति थी आम मैंने चाहूलु जे जटणी रे किछि वकिल बाहरंतु जो माने कि जटणीर सम्मान को भुवनेश्वर दरबार कटक दरबार बा अन्य कौन अन्य पाखापाखि समस्त कोर्ट रे जमती निजु प्रतिपादित करंतु आउ यही जो प्रयासटा कर अधिवक्ता संघ एथिपाई मध्य मु तांको धन्यवाद दउछि। आज ये जो 177तम मधुसूदन जयंती ये आमर जटणी बार एसोसिएशन पालन करुच्ची जटणी लयर्स एसोसिएशन यहाँ को पालन करुच्ची हठात आम मुंड को गोटे चिंता आसला जे जटणी थिबा समस्त वरिष्ठ आईनजीवी मानू आम संवर्धित करूँ से परिप्रेक्षी रे अधिवक्ता परिवार बोली गोटे संगठन कलु एवं से संगठन तरफ समस्त वरिष्ठ आईनजीवी मानू ये निमंत्रण करके आनीलु मधुबाबू विषय भल दिग्दर्शन पाइलु एवं संवर्धित कलु से आम आज मान आज 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 कार्यक्रम आम संपूर्ण सफल होती तेणु आपण मानक अशेष धन्यवाद। गोटे बढ़िया सूचना देले जोटा कि आम कहू चाहूलु किंतु सी आम एठी जटणी रे जेको संगठन जो भी दाऊ दीटा संगठन थाए एठी भी से वकिल मानकर जोटी संगठन अच्छी गोटे है लयर्स एसोसिएशन आउ गोटे बार एसोसिएशन किंतु 2 जन संगठन कार्य तांकर भिन्न शैली थिला आज 2 जन संगठन को मिसेकी तृतीय जिनस बाहर कर अधिवक्ता परिवार अधिवक्ता परिवार आज गोटे नियार प्रयास जारी कर वरिष्ठ को आनी सम्मानित करवा आउ पूज्य पूजा जो होती जे आमर उत्कल गौरव मधुसूदन दास तांको बाबद जानिबा बढ़िया सूचना गोटे कर ये परिवार आज गोटे नुआ दिग्दर्शन देइछन जटणी की बहुत भल लगे से संपर्क में आम सहित अच्छा वरिष्ठ आईनजीवी अक्षय साहू से संपर्क कौन कह आज निरा प्रयास स्वागत योग्य भाई मान मुंड को जो चिंताधारा आसला जे आम सब अधिवक्ता मान जटनी एकाठी करवा सी हूँ मेम्बर जटनी लयर सेक्शन सी हूँ मेम्बर बार सेक्शन सर्वोपरि आम समस्त जड़े जड़े अधिवक्ता एवं समस्त को एकाठी कर समस्त को निमंत्रण करी ये गोटे मंच तले गोटे छात तले एकाठी कर बहुत प्रशंसार पात्र एवं आसंता दिन में ये कार्यक्रम अधिक अधिक करने उत्साहित हूँ। ये जो मंदिर परिवेश आम करूँ
ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିବେଶରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବା ପାଇଁ। ଜଟଣୀ ଲୟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଆସୋସିଏସନ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ହେବ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିକି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମାଜରେ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇପାରୁଛି। ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଜଟଣୀରେ ଥିବା ସମ୍ମାନିତ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଗୁଣୀବନ୍ତ ଅଧିବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା। এইଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିପଛରେ କୌଣସି ଆଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମର 2ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା କି 3ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେପଟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେପଟେ ସଦସ୍ୟ। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଆମର କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ଏଇ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତରଫରୁ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ବସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାବିଲୁ ଆମର ବୟସ୍କ ଓକିଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜଟଣୀରେ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବହେଳା ହେଲା ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏଇ ମଧୁବାବୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ହଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଗୋଟେ ମୋ ପରିବାର ଆମ ଓକିଲ ପରିବାର ଗୋଟେ ତିଆରି କଲୁ। ଏଇ ଓକିଲ ପରିବାରରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ପଇସାରେ ହଇରାଣ ହେଇ କାମ କରିପାରୁନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରି ବିନା ପଇସାରେ କାମ କରିବୁ, ଏଇ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କଥା ରଖିଛୁ, ଏଇ ଗରମ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବୁ, ଶୀତ ଦିନେ କମଳ ବାଣ୍ଟିବୁ, ଏଇସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ବହୁତ ଅଛି। ସେ ଆଗକୁ ଭଗବାନ କହି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ହେବ। ଅଧିବକ୍ତା ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁନୁ, ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦକୁ ପୂଜା କରିନୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତା ସହିତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ସହଭାଗିତା ଅଧିବକ୍ତା ପରିବାର ରହେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଆଜି ପର୍ବ, ଯେହେତୁ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଆଉ ଏକତ୍ର ହେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ମଞ୍ଚଟି ଭଲ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ସଭା କୌଣସି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ଜେବିଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ଜେଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜଟଣୀର ସମ୍ମାନ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।